Kementerian Pendidikan Tinggi digesa supaya menghentikan karenah birokrasi lama iaitu campur tangan dalam membuat keputusan bagi pihak universiti. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kementerian sepatutnya perlu memberi ruang di pihak universiti membuat keputusan tertentu berdasarkan keutamaan mereka. Measures not in the normal pace of Board of Studies and going back and forth, the Ministry of Higher Education. I've instructed even the Minister of Higher Education. The Ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the Ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the Ministry to decide on behalf of the universities must end. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapan perasmian Wacana Pemikiran Global 2024 bertemakan The Next 100 Years Vision 2100 for Malaysia di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya pada Isnin. Kementerian turut digesa melaksanakan dasar dan langkah jelas bagi membolehkan sektor pengajian tinggi di negara ini meningkat maju. Universiti juga digalak mengembangkan program tertentu terutamanya dalam kajian kecerdasan buatan AI dan banyak yang boleh dilakukan dalam beberapa tahun akan datang. We talk about artificial intelligence. Okay, we have small funds outside the budget to start with one faculty. But I would certainly encourage universities to expand that program and probably given some years, do a little more. That would render the discourse on the future relevant and meaningful. That means to undertake measures not in the normal pace of Board of Studies and going back and forth, the Ministry of Higher Education. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa supaya sistem pendidikan prasekolah di negara ini dilihat semula bagi mengelakkan kesengsaraan dalam kalangan masyarakat. Kalau kita katakan 80% sahaja yang masuk prasekolah dengan kategori yang berbeza, mungkin 40% baik, selainnya itu agak mediocre, pertengahan dan sekitar 20% sangat lemah. Maknanya tak sampai 50%. Maknanya kita dalam bicarakan soal keadilan, kita sebenarnya melebarkan kesenjangan di antara kota dan desa, kaya kota dan miskin kota, desa dan pedalaman. Justru, prasekolah yang dikendalikan Kementerian Pendidikan perlu menyediakan kemudahan tambahan secara menyeluruh biarpun kerajaan terpaksa berhadapan dengan perbelanjaan baharu.